بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد من دونه وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وقرابته والتابعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita sebagai umat manusia. Betapa banyak anugerah yang diturunkan kepada kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Karena jikalau kita ingin menghitung nikmat tersebut, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tak mampu engkau menghitung. Di sisi lain hadirin, di antara orang-orang yang diberikan nikmat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang tidak berterima kasih, banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal artian komunitas, minoritas yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita sebagaimana dalam surah Saba ayat 13. Qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepadaku. Walaupun sedikit, semoga kita termasuk pada golongan tersebut, sehingga termasuk hamba-hamba abdan syakura. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan yang menjadi karakteristik, ciri khas
kepribadian hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Yang pertama yang menjadi karakter kepribadian orang yang pandai bersyukur, yakni mengakui bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu memberikan nikmat selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Terhadap nikmat yang engkau rasakan, terhadap anugerah yang diberikan kepadamu, faminallah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ard, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik langit dan bumi. Maka dari itu hadirin, apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, yakini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, karakteristik orang yang pandai bersyukur, nikmat yang diberikan, nikmat yang dia rasakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu hadirin, kadang dengan nikmat Allah kita membuat lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau yang demikian terjadi, maka kita termasuk orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh telah kami berikan petunjuk jalan, imma syakira wa imma kafura. Apakah kita mau menjadi orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur? Maka dari itu hadirin, senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai ajal menjemput kita. Kemudian yang ketiga, yang menjadi ciri khas karakteristik kepribadian bagi orang yang pandai bersyukur, senantiasa mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pertegas dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wahai jamaah Masjid Al-Kautsar, la tulhikum amwalukum, jangan karena hartamu engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala auladakum, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, dan jangan juga karena anak-anakmu, karena generasimu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah nikmat dari Allah. Maka semakin pandai kita bersyukur, semakin banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang menjadi ciri karakteristik bagi orang yang bersyukur, yakni tawadu, tidak sombong. Terkadang hadirin, yang membuat muncul rasa kesombongan dalam diri kita, karena kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diberikan hal yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam surah Luqman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau memalingkan wajahmu karena sombong terhadap sesama manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan melangkahkan kaki di muka bumi ini penuh dengan keangkuhan. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah
yang pandai mensyukuri nikmat Allah dengan senantiasa menyadari semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dekatkan diri kita kepada Allah, senantiasa mengingat kepada Allah dan jauh dari yang namanya kesombongan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الموفق العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله الولي المتقين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وطاعته لعلكم تفلحون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين من أشرة الكرام وصحب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur islam wal muslimin. Allahumma ansur islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.